Hai, what's up guys. Hari ini kita nggak main PUBG Mobile ya. Hari ini gua akan membagikan beberapa sound effect dan beberapa meme yang biasa dipakai YouTuber untuk mengisi background atau efek-efek suara di konten-konten teman-teman sekalian. Nanti gua akan membagikannya di link deskripsi yang ada di video ini. Nanti akan gua bagikan pada kalian, dan gua akan memberikan beberapa contoh meme dan sound efeknya di tengah-tengah video ini ya. Oke, langsung aja check it out. Do it! Do it! Come on, kill me, I'm here! Come on! Fuck! Fuck, 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 fuck! Oh! Oh, no, 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 no. Sorry ya guys, aku tadi kelihatan. Why are you running? Why are you running? Surprise, motherfucker! No, God! Hei, asu. Teh. Ngeteh asu. Anjing. Ngeteh. Seger. Bau memek. Bangsat kau. No! No, no! Fuck! Damn! Fucking it, man. Fuck! Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Savannah.